अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज हम तिश्नगी यार को पढ़ेंगे। क्या है ये तिश्नगी यार। कुछ मोहब्बतें जुदाई में नहीं मरती, वो तो मिलने के बाद भी ज़िंदा रहती हैं। वो तड़पती भी हैं और जलती भी हैं। जब मैं महबूब पास हो मगर दिल फिर भी खाली लगे, जब लम्स मिले मगर रूह फिर भी प्यासी रहे, तो समझ लो कि ये इश्क नहीं, ये तिश्नगी यार है। वो प्यास के जो बुझाए नहीं बुझती, चाहे यार बाहों में ही क्यों ना हो। और इसी तरह की कहानी है ये, जो दो मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से जोड़कर भी अधूरा छोड़ गई। एक दुश्मनी खा गई इनके इश्क को। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मिनट ज़रा रुके ना। क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दिया करें यार। तो चलें जी, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आमीन या रब्बल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रातिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रातिन शर्रन यरा। बस जिसने ज़रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़रा बराबर बदी की वो भी उसे देख लेगा। ये आयतें सूरत अल-ज़लज़ाल आयत नंबर 7 और 8 हैं। इसका मतलब है हर अमल का हिसाब होकर रहेगा, चाहे नेकी का हो या बदी का। वो ये ना समझें कि इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा। ये इश्क है या फिर इंतकाम, फैसला कौन करे। हम जलते भी इसी में हैं और जीते भी इसी के लिए। तिश्नगी यार एपिसोड नंबर 9। पुप्पो मौलवी साहब को बुलाएं, मुझे भी रुखसती चाहिए। अरहम खानज़ादा की आवाज़ सफ़ेद हवेली में गूंजी तो हूर खानज़ादा का वजूद लरज़ने लगा था। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हैं अरहम खान। जलाल ज़ियाउद्दीन खानज़ादा और ज़ुलेखा खानम जो अपनी बेटी के साथ बैठे उसके गिले शिकवे सुन रहे थे। मैं भी शानम हिचकियों में अपने अंदर की कैफियत बता रही थी। वो दोनों उसके हाथों पर बोसे देते तो कभी बालों पर, उसे तसल्लियाँ देते, अपने हिसार में छुपाते। वो तीनों इसकी बात पर चौंके थे। हूर खानज़ादा ने नखवत से सर हिलाया था। नवीदा खानम के चेहरे पर एक अलग ही अंदाज की मुस्कान थी, जैसे इनकी मंशा पूरी होने जा रही हो। जलाल ज़ियाउद्दीन खानज़ादा ने उठते हुए हैरान होते पूछा था, आपने कहा था ये मेरी मनकूहा है, मैंने मान लिया। आगू ने कहा ये मेरी मोहब्बत है, मैंने वो भी मान लिया। माँ ने कहा ये मेरे बाप की कातिला है, इसकी वजह से मेरे बाबा कत्ल हुए हैं, मैंने वो भी मान लिया। माँ ने बचपन से सिखाया मुझे बदला लेना है, मैंने वो भी मान लिया। फिर माँ ने कहा वो यहाँ आएगी तो सिर्फ वनी बनकर, वरना नहीं, मैंने वो भी मान लिया। इसे वनी बनाने की बजाय छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। ये अल्फाज उसकी दिल को किरचियों में तकसीम कर रहे थे और वो नखवत में सर ना में हिलाते ऐसे चेहरा मोड़ गई जैसे वो इंसान नहीं कोई गलाजत का ढेर हो। और वो उसकी ये हरकत देख चुका था। ज़ख्मों से खून अब रसने लगा था। फिर आपने कहा इस पर अपनी चादर डालकर इसे अपनी पनाहों में लो। इस पर भी मैंने आमीन कह दिया। वो दर्द की इंतहा पर बोल रहा था। नीली आंखों की सुर्खी और बड़ी थी। ये छोड़ सकता है, इसने कौन सा कोई इकरार वफा किया था। दिल की तकलीफ़ बढ़ी तो दिमाग ने दलील दे दी। वो बोल रहा था और सब साकित खड़े इस वजीह मर्द को सुन रहे थे। सारी कायनात इसे सुन रही थी, हवा भी रुक कर इसको सुन रही थी। कब तक। इस सन्नाटे में फिर से इस मर्द की भारी आवाज़ गूंजी थी। मैंने पूछा कब तक आप लोग मुझे अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। उसने गहरा सांस भरा था, आंखें अब खून छलकाने लगी थीं। मैं अरहम खानज़ादा, द बिज़नेस टाइकून, अपने इलाके का सरदार, जिससे सारी दुनिया डरती है, जिसकी ज़ुबान से निकला एक हरफ आखिर होता है, वही अरहम खानज़ादा अपने घर में कितना बेबस और कमज़ोर है। मुझे कमज़ोर और बेबस मेरे अपनों ने ही बना दिया। अरे भाई, कौन किसका कातिल है, किसने किसको मारा और किसकी वजह से क्या हुआ, ये सब खुद निभाते ना। इसमें हम बच्चों को क्यों घसीटा आप लोगों ने। लेकिन अब बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी बीवी है।
मैं इसे जब जैसे जिस तरह जी चाहे लेकर जाऊं और जिस तरह चाहे रखूं। ये सब मेरा फ़ैसला होगा और मेरा फ़ैसला यही है कि ये अभी और इसी वक्त मेरे साथ जाएगी, तो वरना फिर कभी नहीं। वो अपना फ़ैसला सुनाते खामोश हुआ था, लेकिन वहाँ मौजूद सब नज़रें झुकाए घबराए हुए थे। मौलवी साहब सबकी खामोशी को रजामंदी मानते उसने वहाँ मौजूद इमाम मस्जिद को आवाज़ दी थी। वो तो उसके बदले हुए रंग देख रही थी जो चंद पल में ही इसे जलील कर सकता है। वो अब उसे अपनी दस्तरस में लेकर क्या क्या करेगा और किस किस तरह जलील करेगा, ये सोचते ही उसका वजूद जल्जलों की जद में आया था। इमाम मस्जिद ज़ैयान खानज़ादा के साथ हाजिर हुए थे। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। निकाह पढ़ाएं इमाम साहब। वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़े पूरे एतमाद लहजे में बोला था। उसने अपनी भीगी हुई पलकों की झालर को उठाकर इस वजीह मर्द की तरफ देखा तो वो मर्द चारों शाने चित गिरा। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। धड़कनों ने अब पसलियों से सर टकराना शुरू कर दिया था। हूर खानज़ादा, दुख्तर दानिश खानज़ादा, आपका निकाह अरहम खानज़ादा वल्द रैयान खानज़ादा बहक के महर 50 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त करार दिया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इमाम साहब की आवाज़ सफ़ेद हवेली में गूंज रही थी और सबकी समातें इस तरफ मरकूज़ थी। वो अपनी नीली आंखों से उसकी स्याह आंखों में देखते साकित खड़ी थी, लेकिन अगर गौर करोगे तो इन समंदर सी गहरी आंखों में कई सवाल थे। वो उसकी खामोशी पर उसके हाथों पर दबाव बढ़ा गया था। सामने खड़े मर्द की आंखों में ढूंढने पर भी उसे किसी किस्म के जज्बात नज़र नहीं आ रहे थे, तो हाँ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हूर, वो अभी अपनी राय बताती कि माँ की आवाज़ पर उसने अपनी गर्दन मोड़ते माँ की तरफ देखा। और माँ के आगे किसकी चलती है भला, जो उसकी चलती। वो बेबस होते हाँ में सर हिला गई। माँ ने ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी। हूर खानज़ादा, दुख्तर दानिश खानज़ादा, आपका निकाह अरहम खानज़ादा वल्द रेहान खानज़ादा बहक के महर 50 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इमाम साहब की आवाज़ दोबारा से गूंजी थी। कबूल है, कबूल है। इस बार लाल होंठों ने कपकपाते हुए जुम्बिश की तो अरहम खानज़ादा का फोकस बने। उसे अपने हल्क में कांटे से चुभते हुए महसूस हुए थे और गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई थी। वो अपने होंठों पर ज़ुबान फेरते तर करने की नाकाम कोशिश करने लगा और वो उसकी नज़रों का फोकस बदलते देख तंजिया हंसी हंसी थी। अरहम खानज़ादा की भवें तनी थी। मुझे ये कैद खाना कबूल है, दिल ने इकरार किया था। अच्छाई की कोई उम्मीद थी ही नहीं। अरहम खानज़ादा उसकी तरफ देखते फखरिया मुस्कुराया था, जैसे कि उसने जंग जीत ली हो। हूर खानज़ादा, दुख्तर दानिश खानज़ादा, आपका निकाह अरहम खानज़ादा वल्द रेहान खानज़ादा बहक के महर 50 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इमाम साहब की तीसरी दफ़ा आवाज़ गूंजी तो दोबारा से लाल पंखड़ियों ने हरकत की थी। मुझे अपनी माँ की हर खुशी कबूल है। मुझे ये जालिम खानज़ादा कबूल है। आँख से एक आंसू बहते ज़मीन पर गिरते बेमोल हुआ था। उसे इस वक्त दानिश खानज़ादा की शिद्दत से याद आई थी। बाप अगर ज़िंदा होता तो मजाल होती उसे किसी को छूने की। आँखों के पर्दों पर कुछ खूबसूरत यादों के पन्ने लहराए थे। हूर, मेरी जान, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? हाँ बाबा की जान, क्या हुआ है? वो इस वक्त 3 साल की हो चुकी थी। इस वक्त वो हवेली में बने गार्डन में खेल रही थी। इसे बाग में लगे सफ़ेद फूल बहुत पसंद थे। वो जब से पाँव पाँव चलना शुरू हुई थी हर वक्त बाग में घुसी रहती थी। इस वक्त भी वो पौधे पर लगा सफ़ेद गुलाब का फूल उतारने की कोशिश कर रही थी तो हाथों के नाजुक उंगलियों पर कांटे चुभ गए थे। छोटे छोटे सफ़ेद मखमली हाथों पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें उभरने लगी थीं। बाबा, हमने वो वहाँ वाइट रोज़ उतारने की कोशिश की तो देखें उन्होंने यहाँ काटा। हूर खानज़ादा अपनी छोटी छोटी हथेलियाँ उनके सामने करते रोने लगी थी। अच्छा, हम अभी नहीं कटवा देते हैं, दानिश खानज़ादा ने इसकी हथेलियों पर लब रखते कहा था। नहीं बाबा जानी, वो बहुत प्यारे हैं, हमें वो बहुत पसंद हैं। आप बस वो कांटे निकाल दें जो दर्द देते हैं, हूर ने मासूमियत से कहा था। वो अपने फेवरेट फूल नहीं खो सकती थी, इसीलिए जल्दी से कह गई, अच्छा जी, हम आज ही माली बाबा से कहकर इनमें से सारे कांटे निकलवा देंगे। और अगले दिन सुबह तक वो बाग बर्बाद हो चुका था, जिस पर हूर खानज़ादा ने कई दिन तक सोग मनाया था।
वो अपने बाबा से भी नाराज़ हो चुकी थी और अरहम खानज़ादा के ज़ख्मी हाथ सबको बावर करवा चुके थे कि ये काम किसने किया है। सिवाय इसके सभी अनजान थे। वो तो अपने बाबा को कसूरवार समझते नाराज़ हो चुकी थी और ये नाराज़गी कई दिन तक चली थी। और इसी दौरान अरहम खानज़ादा के ऐश हो चुके थे। वो शहज़ादी जो हर वक्त बाग में खेलती थी, वो अब उसका इंतज़ार करती थी खेलने के लिए। मामू जानू अरहम लाला कब वापस आएंगे? वो दिन में कई चक्कर लाल हवेली के लगाते अपने मामू से इसके बारे में पूछती थी। मेरी जान, वो स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए, दोपहर तक आ जाएंगे। रेहान खानज़ादा उसे मुस्कुराते हुए जवाब देते और गोद में बिठाते प्यार करते। मामू हमें भी स्कूल जाना है इनके साथ। रेहान खानज़ादा के चेहरे के दोनों साइडों पर अपने मखमली हाथ रखते मासूमियत से कहती थी, क्यों नहीं मेरी जान, बस चंद दिन इंतज़ार कर लें, आपका स्कूल तैयार हो चुका है, फिर हम आपको वहाँ छोड़ आया करेंगे। रेहान खानज़ादा उसके गाल पर प्यार करते मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, नहीं मामू जान, हमें लाला के स्कूल जाना है। हूर ज़िद्दी अंदाज में कहती तो सब हंसने लगते। देखो अभी से अरहम के बिना नहीं रह सकती, और एक इसका बाप है, कहता है इसे वापस ले जाएगा। जुलेहा खानम ने उसे रेहान खानज़ादा की गोद से लेते मुँह चूमते हंसते हुए कहा था। और उधर वो दीवाना स्कूल में चंद घंटे मुश्किल से गुजारता और आते साथ बगैर यूनिफॉर्म उतारे उसका हाथ पकड़ कर ले जाता वहाँ जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। वो जब स्कूल से वापस आता तो हूर खानज़ादा दरवाजे में खड़े होकर उसका इंतज़ार करती और बार बार वही सवाल दोहराती कि अरहम लाला कब आएंगे। और वहाँ मौजूद गार्ड्स और आते जाते मुलाजिम इस मासूम के सवाल सुनते, मुस्कुरा कर देखते, इसकी दायमी खुशी की दुआ करते। वो उसे अपना मुंतज़िर पाते बैग वहीं फेंकता और उसका मखमली हाथ पकड़ते वहाँ से सीधा झरने के पास पहुँच जाता। वो दोनों वहाँ काफ़ी देर तक खेलते हुए जब थक जाते तो वहाँ पड़े पत्थरों पर बैठ जाते और हूर खानज़ादा उसके कंधे पर सर रखे उससे स्कूल के बारे में पूछती। कब सो जाती पता ही न चलता। मैं भी शानम उन्हें ढूंढते वहाँ पहुँचती तो हूर को अरहम के कंधे पर सर रखे और अरहम को उसके सर के साथ सर जोड़े सोए देखकर मुस्कुराते हुए अमीना खानम को इशारा करती तो अमीना खानम हूर खानज़ादा को अपने बाजुओं में उठाते सफ़ेद हवेली की जानिब बढ़ जाती। और मैं भी शानम अरहम खानज़ादा को अपने कंधे से लगाते अपने भाई को काल मिलाती तो इन तीनों में से जो भी हवेली में होता वो वहाँ पहुँचते अरहम खानज़ादा को उठाते लाल हवेली की तरफ बढ़ जाता और मैं भी शानम खुश होते अपने घर की जानिब। आज अरहम खानज़ादा स्कूल से लेट हो गया था तो हूर जब उसका इंतज़ार करते थकने लगी तो सामने खेल रहे अपने चचा के बच्चों की तरफ बढ़ी थी। वहाँ मौजूद दानियाल खानज़ादा, राहिम खानज़ादा, अरसलान खानज़ादा और ज़रमिश खानज़ादा खेल रहे थे। हूर ने जब इन्हें साथ खिलाने का कहा तो राहिम और अरसलान ने मुस्कुराते हुए इसे साथ खेलने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन ज़रमिश खानज़ादा ने मुंह बना लिया था। दानियाल खानज़ादा ने उसे धक्का देकर गिराते हुए कहा था, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना, जाओ उस अरहम के साथ खेलो या फिर मर जाओ, तुम्हारा वजह से बाबा हमको रोज़ मारता है। ये सब सहते हूर खानज़ादा वहाँ से उठते रोते चिल्लाते वहाँ से निकलती दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। सामने से आती गाड़ी से दानिश खानज़ादा अपनी बेटी को रोते देख गाड़ी को ब्रेक लगाते तेज़ी से बाहर निकलते इसकी तरफ बढ़ते इसे अपने बाजुओं में उठाते हुए पूछने लगे थे, क्या हुआ हमारी गुड़िया को? क्या आज फिर से बाग में गई थी आप? कहाँ चोट लगी है? वो उसकी कोहनी पर खून और छिलने का ज़ख्म देखकर महसूस कर चुके थे कि वो गिरी है। दानिश खानज़ादा ने इस ज़ख्म को उंगली से छूने की कोशिश की तो वो तड़प कर बाजू पीछे कर गई। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? दानिश खानज़ादा उसके गाल से आंसू साफ करते हुए पूछने लगे थे। बाबा, वो दानियाल भाई है ना, उन्होंने हमें पनिश किया, हमें स्लैप किया। हूर खानज़ादा हिचकियों में रोते हुए अपने चचाजाद भाई की शिकायत लगाते बोली थी जिसने उसे धक्का दिया था। दानियाल खान दानिश खानज़ादा ने बुलंद आवाज़ में से पुकारा था। वो भी हूर का ही हम उम्र था। दानियाल खान डर कर भागते हुए अपने बाप के पीछे छुप गया था। दिलनवाज खान, बाहर निकालो इसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का देने की? दानिश खानज़ादा ने उसे अपने बाप के पीछे छुपते देखकर इसी तरह बुलंद आवाज़ में कहा था। गुस्से से चिल्लाना या धाड़ना दानिश खानज़ादा भूल चुका था। वो बच्चा अपने बाप की शर्ट दोनों हाथों में मजबूती से पकड़कर अब कांपने लगा था। हमने कहा दिलनवाज, इसे बाहर निकालो और पूछो इसकी हिम्मत कैसे हुई। दानिश खानज़ादा ने अपना सवाल फिर से इसी अंदाज में दोहराया था। दिलनवाज खान ने मुंह पर हाथ फेरते अपने तैश को अंदर दबाया और अपना हाथ पीछे ले जाते अपने बेटे को बाजू से पकड़कर सामने लाते हुए घूर कर देखा था। इसे बोलो माफ़ी मांगे मेरी गुड़िया से, दानिश खानज़ादा ने अब नॉर्मल अंदाज में कहा था, लेकिन वो बच्चा फिर भी कांपने लगा था। दानिश खानज़ादा ने उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और मुस्कुरा कर देखा तो वो बच्चा दानिश खानज़ादा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते थोड़ा रिलैक्स हुआ था।
بچے بہنوں کو مارتے نہیں بلکہ پیار کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی باہر والا اسے مارنے کی ہمت نہ کر سکے۔ لیکن آپ کیسے بھائی ہو؟ اپنی بہن کی حفاظت کرنے، اس کا خیال رکھنے کی بجائے اسے مارتے ہو۔ دانش خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ چلو شاباش، اب اپنی چھوٹی بہن سے سوری بولو اور بٹی کرو۔ دانش خانزادہ کی بات سنتے دانیال خان نے کان پکڑ کر سوری بولا تو حور خانزادہ کھلکھلا کر ہنستے تالیاں بجانے لگی۔ سامنے کھڑے دل نواز کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں لیکن چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ دانش خانزادہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو اب دیکھ رہے تھے۔ دانش خانزادہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حور خانزادہ نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دانش خانزادہ کے ساتھ باغ میں ٹہلتے ہوئے وہ اپنی فیورٹ جگہ جانے لگی تھی۔ دل نواز خان انہیں دور تک جاتے دیکھتا رہا اور حور خانزادہ اٹکلیاں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کبھی باغ کے چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی سامنے کی طرف دیکھتے اشارے کرتی۔ دانش خانزادہ اب قہقہہ لگاتے سے گود میں اٹھاتے اپنے قدموں میں تیزی لے آئے تھے۔ پیچھے کھڑے اس شخص نے اپنے بیٹے کے گال پر تھپڑ لگاتے نفرت کی نیو رکھی تھی۔ وہ بچہ سر اٹھا کر آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اب اپنے باپ کو دیکھتے حیران ہو رہا تھا۔ اس کا باپ انگلی اٹھاتے اسے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھور کر دیکھتا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا۔ اب اس بچے نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے اس طرف دیکھا تھا جہاں ایک باپ سفید گلاب اتار کر اس بچی کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اب وہ بچی مسکراتے ہوئے وہ پھول پکڑ رہی تھی۔ اب دانش خان اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنے دائیں گال پر رکھتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بچی مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ دانش خانزادہ نیچے جھکتے اپنا چہرہ حور خانزادہ کے آگے کر گئے۔ حور خانزادہ نے اس کے گال پر لب رکھتے تو دانش خانزادہ سے اپنی گود میں اٹھاتے اس کے گال چومنے لگے۔ اب وہ چلتے ہوئے اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگے تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کی آواز پھر سے ان کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ دل نواز خان کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ دھر آئی تھی اور دور کھڑکی میں کھڑی بلی آنکھوں والی یہ سارا منظر دیکھتے زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھوں سے دہشت ٹپکنے لگی تھی۔ بس ایک دن اور جی لو دانش خان، بہت جلد تمہیں جنت کی سیر کرواؤں گی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جس میں لال کلر کا محلول تھا۔ وہ اس میں آئس کیوب ڈالتے اسے ہلاتے خون اشام نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ پھر ایک ہی سانس میں وہ زہریلا محلول وہ اپنے حلق میں اتار گئی تھی۔ تم نے میری حور کو دھکا دینے کی ہمت کیسے کی؟ ارحم خانزادہ جو اس وقت 5 سال 6 ماہ کا ہو چکا تھا، آریان خانزادہ اسکول سے ابھی واپس آئے تھے۔ واپس آتے اسے ارحم خانزادہ کے کزن ارسلان خانزادہ نے بتایا تھا کہ دانیال اور ہم کھیل رہا تھا کہ وہاں حور بھی آ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی کھیلنا ہے لیکن دانیال خان نے اسے دھکا دے کر گرا دیا اور کہا دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا، تمہارا وجہ سے ہمارا باپ ہم کو روز مارتا ہے۔ وہ اتنا سنتے بیگ وہیں پھینکتے تھوڑی دیر میں دانیال خان کے سر پر موجود تھا۔ اور اب ارحم خانزادہ کے مکے اور دانیال خانزادہ کا چہرہ اور منہ سے بہتا ہوا خون۔ آریان خانزادہ اسے پیچھے کھینچتے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ارحم خانزادہ پر تو جیسے خون سوار ہو چکا تھا۔ دل نواز خان نے یہ دیکھتے دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو چھڑایا اور ارحم خانزادہ کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے۔ ارحم خانزادہ نے خون آشام نظروں سے گھور کر دل نواز خان کو دیکھتے دھاڑتے ہوئے اپنی انگلی اٹھاتے وارن کرتے ہوئے کہا تھا، آج کے بعد اگر اس نے میری حور کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اسے سمجھا لو خان، میری حور سے دور رہے۔ مجھے اگر یہ میری حور کے آس پاس بھی دکھا میں اسے مار کر قبر میں دفنا دوں گا۔ شور سنتے دونوں حویلیوں کے افراد وہاں دوڑتے ہوئے پہنچے لیکن سامنے کا منظر سب کے دل دہلا گیا تھا۔ ارحم خانزادہ کی بات سنتے سب حیران ہوئے تھے۔ یہ اس کے پاس بھی جائے گا اور اس کے ساتھ کھیلے گا بھی، میں اسے وہ گڑیا تحفے میں دوں گا۔ دل نواز خان اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے اب دانش خان کی طرف بڑھا تھا۔ دانش خان، ہم اپنے بیٹے کا واسطے تم سے اپنی بھتیجی کا ہاتھ مانگتا ہے۔ ہم تمہارا بھائی ہے اور ہمیں امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ دل نواز خان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ دل نواز خان، تم جانتے ہو حور اب ارحم خان کا امانت ہے۔ تم سے پہلے ہی ریحان خان نے اسے ارحم کے لیے مانگ لیا ہے اور ہمارے سامنے یہ طے پایا تھا کہ حور اب ارحم کا منگ ہے۔ اس سے پہلے کہ دانش خانزادہ کوئی جواب دیتے اربد علی خان نے انہیں ڈپٹتے ہوئے یاد کروایا تھا۔ ابھی تو مانگا ہی ہے نا، کوئی رسم تو نہیں ہوا نا، اور نہ نکاح ہوا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہم کو پورا یقین ہے ہمارا بھائی پر، وہ ہمیں منع نہیں کرے گا۔ دل نواز خان نے اربد علی خان کی طرف دیکھتے پھر سے دانش خان کی طرف بڑھتے مسکراتے ہوئے پر امید ہوتے کہا تھا۔ سب کی نظریں اب دانش خانزادہ کے چہرے پر مرکوز تھیں اور سماعتیں ان کی طرف ہی لگی تھیں لیکن جواب پیچھے سے آیا تھا تو سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔
تم سے کس نے کہا کہ یہ حق دانشان کے پاس ہے؟ دانشان سے یہ حق میں لے چکا ہوں اور رسمیں بھی آج ہی ہوں گی۔ اتنا کہتے ریحان خانزادہ نے اجازت طلب نظروں سے بہن اور بہنوئی کی طرف دیکھا تو دونوں کی آنکھوں نے رضامندی دے دی۔ ریحان خانزادہ نے آگے بڑھتے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیاں نکالتے ارحم خانزادہ کی طرف بڑھائی تھی۔ ارحم خانزادہ نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی پلیٹینم کی انگوٹھی تھی جس پر ایک چھوٹا سا ہیرا جگمگا کر اپنی قیمت آپ بتا رہا تھا۔ ارحم خانزادہ نے اسے نکال کر حور کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ حور خانزادہ جو اس وقت پرپل پیچ کلر کی امتزاج کی باربی فراک پہنے گولڈن بالوں کی چھوٹی سی پونی کیے سامنے بیٹس لگائے ایک فیری ڈال لگ رہی تھی، وہ اس وقت اپنی ماں کے بازوں میں اس کے کندھے کے ساتھ لگی ارحم خانزادہ کے غصے سے ڈری ہوئی مہوش خانم کے کندھے پر سر رکھے اسے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں خوف اور ڈر ارحم خان کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو حور نے ماں کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے اپنی طرف آتے دیکھ منہ اس طرح پھلایا جیسے ابھی رو دے گی، آنکھیں پل میں گیلی ہوئی تھیں۔ ارحم خانزادہ نے اس کے قریب آتے اسے مسکراتے ہوئے گدگدی کی تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو سب مسکرانے لگے تھے۔ ارحم خانزادہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کی ہارٹ فنگر میں رنگ پہناتے وہاں اپنے لب رکھتے اپنی جنونیت کا پہلا لمس رکھا تھا۔ حور خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اب اس رنگ کو دیکھا اور اسے اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے اس پر منہ رکھا اور وہ اسے منہ میں ڈالتے کھیلنے لگی تھی، کبھی وہ انگلی سے چھیڑتی تو کبھی منہ میں ڈالتے ہوئے اسے خوش ہوتی۔ سب ہی ان دونوں کو دیکھتے خوش ہوتے ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگے تھے۔ اب سفید حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ آئے امام صاحب، ریحان خانزادہ کی آواز پر سب پلٹے تھے۔ امام صاحب، ہم دونوں اپنی باہم رضامندی سے اپنے دونوں بچوں کو ایک پاک رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں تاکہ کل کو کوئی بھی آ کر ہمارے بچوں پر حق نہ جتا سکے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ریحان خانزادہ نے امام صاحب سے سوال کیا تھا۔ یہ قانوناً جائز نہیں لیکن شرعاً ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہیں اور کچھ پیچیدگیاں بھی۔ اور پھر امام صاحب نے انہیں سب تفصیل سے سمجھاتے دونوں بچوں کو پاک بندھن میں باندھ دیا تھا۔ دونوں حویلیوں میں اس دن جشن کا سامان تھا۔ دانش خانزادہ، ریحان خانزادہ کے پروجیکٹ جن کی بنیاد 3 سال پہلے رکھی گئی تھی وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ چکے تھے۔ نورپور گاؤں میں ایک ہسپتال جس میں مفت علاج کی ساری سہولیات اور بچیوں کے لیے اسکول جہاں میٹرک تک مفت تعلیم دی جانی تھی تیار ہو چکے تھے۔ ان دونوں اداروں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ نورپور گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی وہاں آئے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی اور چہل پہل تھی، ڈھول تاشے بجاتے لوگ، ناچتے گاتے لوگ اور ان کے درمیان میں کچھ سازشی لوگ جن کے چہروں پر مسکراہٹ تو تھی لیکن بغل میں وہ خنجر بھی دبائے ہوئے تھے۔ دونوں خاندانوں کے تمام افراد اس تقریب میں شرکت کے لیے وہاں موجود تھے۔ دانش خانزادہ اپنے کمرے سے کچھ فائلز پکڑتے باہر کی جانب بڑھنے لگے تھے کہ ان کی جیب میں پڑا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ دانش خانزادہ نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے آن کرتے کان سے لگایا۔ اچھا، اتنا کہتے وہ اب سفید حویلی کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سفید حویلی میں داخل ہوتے انہیں چند سائے حویلی کی پچھلی جانب بڑھتے دکھائی دیے۔ وہ ان کے پیچھے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف اب بڑھنے لگے۔ اب وہ سائے ایک طرف اندھیرے کی جانب بڑھنے لگے۔ اب وہ ایک دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے تو دانش خانزادہ بھی ان کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سیلن زدہ کمرہ جس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، وہاں کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی، تہہ خانے میں ہلکی سی روشنی جو دور سے آ رہی تھی۔ دانش خانزادہ نے نظریں پھیرتے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تو ہلکی سی روشنی میں انہیں ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ دیوار پر ہاتھ رکھتے نیچے اترنے لگے تھے کہ ہاتھ کے ساتھ لگنے والے جالے بتانے لگے تھے کہ یہاں کی برسوں سے صفائی نہیں کی گئی تھی۔ ارحم خانزادہ نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کرتے دوسرے ہاتھ سے وہ جالے اتارتے منہ بناتے اپنے ہاتھ صاف کیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل وہ باہر ایک سائڈ بنے ایک کارنما خول جو اینٹوں پتھروں سے بنا ہوا تھا اس میں رکھ کر اندر آئے تھے۔ وہ اب سے سامنے دیکھتے دبے پاؤں نیچے اترنے لگے تھے۔ وہ سائے اب نیچے اترتے ایک جانب بڑھنے لگے تو دانش خانزادہ بھی اسی جانب بڑھنے لگے تھے۔ وہاں پہنچ کر ایک کمرہ اور موجود تھا۔ اب ان میں سے ایک نے نظریں پھیرتے ادھر ادھر دیکھا تو دوسرے نے دروازہ کھولا۔ دانش خانزادہ پلر کی اوٹ میں تیزی سے چھپ گئے تھے۔ دوسری طرف وہ سب بہت خوش تھے، خاص طور پر مہوش خانم تو آج ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نہیں بلکہ 3 خوشیاں ایک ساتھ دکھائی تھیں۔ مہوش خانم اور حور خانزادہ دونوں اس وقت سفید کلر کی فراک پہنے ہوئے آسمان سے اتری ہوئی حوریں لگ رہی تھیں۔ دونوں کی میچنگ ڈریس ساتھ میچنگ سینڈل، کیونکہ اگر مہوش خانم ہیل پہنتی تو حور بھی ضد کرتی کہ اسے ہیل پہننی ہے۔ اس کی بے اجازت کی وجہ سے مہوش خانم نے بھی ہیل پہننی اب چھوڑ دی تھی۔
वाइट कलर की फ्रॉक के ऊपर रेड कलर की कढ़ाई और साथ में रेड कलर का दुपट्टा, और जो महविश खानम ने हिजाब की सूरत में ओढ़ा हुआ था, और इस तरह का छोटा सा स्कार्फ हूर खानज़ादा ने भी पहना हुआ था, और एक रेड कलर की छोटी सी चुन्नी उसकी फ़्रॉक के साथ पिन अप की गई थी। आर्यन खानज़ादा, अरहम खानज़ादा और ज़यान खानज़ादा भी सफ़ेद कलर के ही कपड़े पहन रखे थे। रेहान खानज़ादा ने इन 3 सालों में माशाल्लाह बहुत तरक्की की थी, जिस पर इन्हें सबसे लानत मलामत पड़ती रहती थी। हमीदा खानम के 2 जुड़वां बच्चे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी जो इस वक्त 2 साल के थे, वो दोनों भी सेम ड्रेस में हूर खानज़ादा के साथ खेल रहे थे। हमीदा खानम जो फिर से उम्मीद से थी, वो अपने आप सामने खामोश बैठे इन सब को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया था और इसके बाद हमदे बारी ताला और नात ख्वानी का सिलसिला शुरू हो चुका था। नात ख्वानी का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, लेकिन दानिश खानज़ादा अभी तक तकरीब में नहीं पहुंचे थे। रेहान खानज़ादा परेशान होते, फ़ोन करते, इधर उधर टहलते, कभी बालों में उंगलियां सहलाते तो कभी चेहरे पर हाथ फेरते, पसीना साफ़ करने लगते। सबकी नज़रें अब रेहान खानज़ादा पर मरकूज़ थी। सब लोगों में सरगोशियाँ शुरू हो चुकी थी। रेहान खानज़ादा बार बार फ़ोन करते पर नंबर नॉट रीचेबल आता। वो तेज़ कदमों से अब गाड़ी की तरफ बढ़े थे। क्या हुआ भाई, खान किधर हैं? महविश खानम इनके पास जाते परेशानी से पूछने लगी थी। पता नहीं महविश, कब से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा, ना बेल जा रही है, सब मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम है गुज़रता जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सारी फाइल्स और इनकी डिटेल्स भी दानिश खान के पास है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। वो अब परेशान होते महविश खानम को सब बता गए थे। आप परेशान मत हों, वो आ जाएंगे। उन्होंने कहाँ जाना है, आप फिर से नंबर ट्राई करें, मैं भी करती हूँ। महविश खानम इतना कहते अपने फ़ोन से कॉल मिलाते कान के साथ लगा गई थी। क्या हुआ रेहान, बच्चा सब ठीक तो है ना? ये दानिश किधर है, नज़र नहीं आ रहा। अरबत खान, जलाल खान इनके पास आते पूछने लगे थे। ज़ुलेहा खानम अपनी बहू हमीदा खानम के साथ बैठे इन्हें परेशानी से देख रही थी। ये नरमीना बहू किधर रह गया, अभी तक आया नहीं? ज़ुलेहा खानम ने परेशान होते हमीदा चौधरी से पूछा था। मुझे क्या पता खानम भी, अपने चहीते से पूछिए किसकी बीवी किधर है, इसे पता होगा। हर वक्त जो उसके साथ उसके गिर्द भंवरे की तरह मंडलाता रहता है, तो आज इसके बगैर अकेला यहाँ कैसे? हमीदा चौधरी जो बोलना शुरू हुई तो उनकी ज़बान को कोई ब्रेक नहीं लगा सकता था। ज़ुलेहा खानम ने ना में सर हिलाते इधर उधर नज़रें घुमाते तैमूर खानज़ादा को तलाश करना शुरू किया। फिर उन्हें देखते हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया तो वो साथ खड़े अपने दोस्तों को एक्सक्यूज़ करते अपनी माँ की तरफ बढ़ते। इनके पास पहुंचकर सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगे। बच्चे, वो नरमीना बहू किधर है, वो नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? नहीं खानम भी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से नहीं आई। तैमूर खानज़ादा ने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते नहायत ताबेदारी से अपनी माँ को जवाब दिया था। तबीयत ज़्यादा ख़राब था तो फिर तो उसे लाजमी लाना चाहिए था। देखो ना, यहाँ आज कितना बड़ा डॉक्टर साहब आया हुआ है और वो तुम्हारा चहीती का इलाज कर देता, दिल का भी और दिमाग का भी, जो हर वक्त 7वां आसमान पर चढ़ा रहता है। ज़ुलेहा खानम की ज़ुबान कभी कभी जहर उगलने के साथ साथ काम की बात भी कर जाती थी। तैमूर खानज़ादा ने गुस्से से मुठियाँ भींची थी। जब पता हो ना कि अपनी देगची का ढक्कन में छेद है तो बिल्ली को नहीं मार सकते कि वो मुँह क्यों मार गई है, बस दांत पीस कर सब्र करते हैं। तैमूर खानज़ादा बस दांत पीस कर रह गए थे। रेहान खानज़ादा गाड़ी में बैठा ही था तो एक शोर मच गया। हूर किधर है मम्मा? वो हूर को ले गई। अरहम खानज़ादा और आर्यन खानज़ादा के रोने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजते नूरपुर की फ़िज़ाओं में खौफ फैला गई थी। महविश खानम ने दूर जाती गाड़ी देखी तो सब भुलाए उसके पीछे दौड़ी थी। ज़यान खानज़ादा जो इस वक्त 10 साल का था, वो भी बहन के पीछे भागा था। ज़ुलेहा खानम और हमीदा खानम भी स्टेज पर पड़ी कुर्सियों से उठते बच्चों की तरफ भागी थी। अरहम खानज़ादा और आर्यन खानज़ादा के सर से खून बह रहा था, चेहरों पर भी थप्पड़ों के निशान थे। तैमूर खानज़ादा, अरबत अली खान, जलाल ज़ियाउद्दीन खानज़ादा भी दौड़ते हुए बच्चों की तरफ बढ़े थे। ज़रमिश खानज़ादा, आर्यन खानज़ादा, अरहम खानज़ादा, दानियाल खानज़ादा और राहिम खानज़ादा सब बच्चे डरे सहमे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। सब बड़े तड़पते हुए बच्चों की तरफ बढ़ते इन्हें अपने बाजुओं में छुपाकर प्यार करते संभालने लगे थे। दिल नवाज़ खान, वो दौड़ते हुए बोलते गाड़ी में बैठे तो उनके ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। इनके पीछे कई गार्ड्स की गाड़ियां आगे पीछे निकलते इस गाड़ी का पीछा करने लगी थी जिसमें वो नन्ही सी परी थी। वो हुचकियों में रो रही थी। रेहान खानज़ादा जेब से मोबाइल निकालते दोबारा से फ़ोन पर नंबर डायल करते कान से लगा गए थे, लेकिन नंबर फिर भी नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर वो एक और नंबर डायल करते कान से लगा गए थे। बेल जा रही थी लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो झिंझलाते हुए दोबारा से नंबर डायल करते कान से लगा गए थे। इस बार फ़ोन अटेंड कर लिया गया था।
ہاں دانیال خان کہاں ہو؟ گاڑی میں ریحان خانزادہ کی آواز گونج رہی تھی۔ ہاں پتہ کرو یہ دانش خان کدھر ہے؟ ہاں میری 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی اس سے۔ اس وقت وہ حویلی سے نکلنے لگا تھا کہ میں نے اسے میرے کمرے سے ایک فائل لانے کا کہا تھا۔ وہ میرے کمرے کی طرف بڑھتے فون بند کر گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اس کا نمبر نہیں مل رہا۔ پتہ کرو کہ کہاں ہے وہ اس وقت۔ وہ ذلیل انسان میری بچی کو لے گئے، میں چھوڑوں گا نہیں انہیں۔ ریحان خانزادہ کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ ان کی 2 گاڑیاں اور آ گئی تھیں۔ کالے شیشوں سے اندر جھانکنے پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل نواز خان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی ان کے پیچھے بھگا رہا تھا۔ سب گاڑیاں آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ پہاڑوں کے درمیان دوڑتی گاڑیاں دھول اڑاتی جا رہی تھیں کہ ایک جگہ جا کر وہ گاڑیاں آگے پیچھے رکی تھیں۔ گاڑیوں میں سے بہت سے نقاب پوش باہر نکلے تھے۔ دل نواز خان کی گاڑی ابھی بہت دور تھی۔ اسے درمیان میں آتے 2 گاڑیاں اور پیچھے سے آتی 2 گاڑیاں ایسے روک کر بھٹکا رہی تھیں جیسے یہ سب بہت بڑی پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہو۔ دل نواز خان کی گاڑی درمیان میں پھنسی، کبھی دائیں جانب سے کٹ لگاتے نکلنے کی کوشش کرتی تو کبھی بائیں جانب سے، لیکن ناکامی پر وہ اسٹیئرنگ پر مکے مارتے اپنے اندر کے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خاندان پل میں بکھرتے تہس نہس ہونے والا تھا، لیکن وہ بے بس بنا ان گاڑیوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ ریحان خانزادہ گاڑی سے نکلتے تیزی سے اس گاڑی کی جانب بڑھنے لگا جس میں وہ بچی بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے خان؟ ذرا تھم کر، سکون سے۔ تمہاری یا تمہارے بندوں کی ایک غلطی اور تمہاری پیاری سی بہو کا بھیجا پھو۔ ایک نقاب پوش بازوں میں خور کو لیے گاڑی سے نکلتے پسٹل خور کی کنپٹی پر رکھتے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ریحان خانزادہ نے تیزی سے اپنے گارڈز کو گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہاں موجود 50 کے قریب کھڑے گارڈز پہلے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ایک ایک کرتے سب اپنی گنز نیچے کر گئے تھے۔ سب اپنی اپنی گنز نیچے رکھو اور اپنے ہاتھ اپنے سروں پر باندھو۔ اس نقاب پوش کے اگلے حکم پر سب نیچے جھکتے اپنی اپنی گنز نیچے رکھتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، ان کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتے اپنے ہاتھ سر کے پیچھے لگا گئے۔ شاباش، تم لوگ میرے نورپور گاؤں میں ہسپتال اور اسکول بنا کر ہمارا علاقے کے بچیوں کو پڑھا کر باغی بناؤ گے، گھروں کی عزتوں کو ڈاکٹروں مردوں کے سامنے پھینکو گے اور وہ نامحرم ان کے وجود کو چھوتے مزے لیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ تماشائی سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ نقاب پوش اب داڑھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہم نے تم کو بہت دفعہ سمجھایا پر نہ تمہارے پلے تو ہمارا ایک بات نہیں پڑا۔ ہم نے کتنی بار تمہارا گاڑی پر حملہ کروایا مگر تم سالہ ہر دفعہ بچ جاتا تھا۔ پہلے تمہارا باپ کی وجہ سے ہمارا باپ نے ہمیں اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا، ہمیں ناجائز کہا، اور اوپر سے تم لوگوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے لڑکیوں کا۔ تم جانتا ہے ہم اپنی 2 بیٹیوں کو ابھی بھی زندہ دفنا کر آیا ہے۔ وہ یہ ضد لگا کر بیٹھا تھا کہ شادی نہیں کرنا، پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ ہم نے بہت سمجھایا تھا انہیں، لیکن کم بخت، وہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم نے تنگ آ کر زندہ ہی دفن کر دیا ان کو۔ اس انسان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پاگل ہو۔ ریحان خانزادہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ رفیع خان، وہ اسے پہچان چکے تھے۔ تم مجھے پہچان گئے خان؟ افسوس، نہیں پہچاننا چاہیے تھا۔ تم سب کا مرنا اب طے ہو چکا ہے۔ وہ نقاب پوش اتنا کہتے اپنی ساتھیوں کو اشارہ کرنے لگا۔ اس کے گارڈز اب آگے بڑھتے ان کی گنز اٹھا کر پیچھے بنی کھائی میں پھینکنے لگے تھے۔ ریحان خانزادہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر خور اس کے قبضے میں نہ ہوتی تو ریحان خانزادہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اپنے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ اتنے میں گولیوں کی آوازیں سارے پہاڑوں میں گونجنے لگی تھیں اور ریحان خانزادہ کے گارڈز خون میں لت پت ہوتے گرتے جا رہے تھے۔ آج خانزادوں کی دشمنی کی بھیٹ 50 سے زیادہ غریب گارڈز کی ڈیوٹی نبھاتے خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ سارے گارڈز مرتے اور اتنے بے گناہوں کا خون ان خانزادوں کے سارا تھا، ان میں سے ایک گارڈ نے انتہائی پھرتی سے اپنی کلائی میں چھپا چاقو نکالتے اس کی کلائی کا نشانہ لگایا جس میں گن تھی۔ چاقو لگتے اس نقاب پوش کے ہاتھ سے گن نیچے گری تھی۔ تکلیف کے باعث وہ بچی کو آسمان کی طرف اڑاتے اپنے بائیں بازو سے اپنے دائیں بازو کو زور سے پکڑ گیا تھا جس سے اب بل خون بہتے زمین پر گر رہا تھا۔ وہ درد سے بلبلا کر پھر سے نیچے جھکتے اپنی گن اٹھاتے اس گارڈ پر گولی چلا گیا تھا۔ ریحان خانزادہ تیزی سے بھاگتے اس نقاب پوش کی طرف بڑھتے اپنے ہاتھ پھیلا کر اس چھوٹی سی بچی کو زمین پر گرنے سے بچا گئے تھے۔ حور خانزادہ اب ریحان خانزادہ کے بازوؤں میں محفوظ تھی۔ ریحان خانزادہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے اس کے چہرے کو عقیدت اور جذبات سے چومتے اپنے سینے میں بھینچ گئے تھے۔ چپ میری جان، ڈرنا نہیں، میں ہوں نا، اب میں آ گیا ہوں، میں اپنی حور کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔
रेहान खानज़ादा उसे बाजुओं में भींचे उसे चुप करवाते आस पास से लापरवाह हो चुके थे और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ अब वो चारों गाड़ियाँ दिलनवाज खान की गाड़ी को आज़ाद छोड़ते वहाँ से दूसरे रास्ते पर निकल गई थी। दिलनवाज खान शुक्र पड़ते अब पहाड़ों के ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। वो थोड़ी देर में ही पहाड़ के ऊपर पहुँच चुके थे, लेकिन सामने का मंजर देखते वो साकित हुए थे। तमाम गार्ड्स खून में लथपथ ज़मीन पर पड़े थे। रेहान खानज़ादा हूर को अपने बाजुओं में भींचे उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे और सामने खड़ा एक नकाबपोश चेहरे पर नकाब लगाए खून आलूद कलाई में पिस्टल पकड़े रेहान खानज़ादा का निशाना लगाए खड़ा था। वो पिस्टल का चैम्बर खींचते ट्रैगर दबा गया था और एक गोली रेहान खानज़ादा के दिल के आर पार हुई थी। दूसरी तरफ दिलनवाज खान की पिस्टल से भी गोली निकली थी, लेकिन निशाना चूक गया था। वो नकाबपोश अब एक साथ कई दफ़ा गोली चला गया था। रेहान खानज़ादा को अपने दिल में कुछ जलता हुआ गुस्सा महसूस हुआ तो रेहान खानज़ादा की गिरफ्त हूर पर ढीली पड़ी थी। दूसरी दफ़ा सीने में गर्म चीज़ घुसी तो हूर उनके बाजुओं से ज़मीन पर गिरी थी। इसी तरह यके बाद दीगरे उनके सीने में घुसती गोलियां उनकी आंखें बंद कर गई थी। दिलनवाज खान ने कांपते हाथों से फिर से ट्रैगर दबाया तो अब की गोली इस नकाबपोश के बाजू को चीरते पीछे खाई में गिरा गई थी। नहीं, कामिल खानज़ादा की दहाड़ती आवाज़ सुनाई दी तो दिलनवाज खानज़ादा ने पीछे मुड़कर देखा था। इनके पीछे गार्ड्स की गाड़ियों से निकलते गार्ड्स तेज़ी से इस तरफ बढ़ते। कुछ तो अपनी गन दिलनवाज खान पर तान गए थे तो कुछ वहां मौजूद ज़ख्मियों को देखते इन्हें उठाते गाड़ियों में डालने लगे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बह जाने की सूरत में आधे से ज़्यादा तो अपनी सांसें हार गए थे और जो बचे थे वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे थे। कामिल खानज़ादा रोते चिल्लाते रेहान खानज़ादा की तरफ बढ़ते इन्हें अपने बाजुओं में भरते सीने में भींच गए थे। रेहान खानज़ादा अपनी ज़िंदगी की जंग अपनी हूर को बचाते हार गए थे। हूर खानज़ादा ज़मीन पर पड़ी रो रो कर अब बेहोश अपने होश गंवा चुकी थी। उसके माथे पर लगा खून रेहान खानज़ादा का था या हूर के ज़ख्म का बताना मुश्किल हो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, उसने मारा रेहान को। मैंने भी इसे गोलियां मारी हैं। वो वहाँ नीचे खाई में मैंने नहीं मारा। दिलनवाज खान अब अटक अटक कर उन्हें सच्चाई से आगाह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि लोग उसी पर यकीन करते हैं जो सामने दिख रहा होता है। इसके पीछे के पस मंज़र को वो फरामोश कर देते हैं और यही लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है और यही मुजरिमों को आज़ाद और बेगुनाहों को सज़ा दिलवा जाती है। आज के सफ़र का ही इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। तो बताएं जी ये तशनीगी यार की जर्नी आपको कैसी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र बहुत पसंद आ रहा है और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें यार। और अगर कहीं कोई कमी नज़र आ भी जाए तो आपका रिस्पॉन्स ही मुझे हिम्मत देता है कि मैं इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाऊं। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारते रहें। अल्लाह की अमान में।